वंदे मातरम समस्त को प्रणाम। यही संध्यार आलोचनार विषय वस्तु हूँ आत्मचिंतन, थट थट चिंता चिंतन। तेणु थट उपरे थट्स अपोरिजिम्स आपण पढ़ी थट बोलिक गोटे जिनस आपण मानकर दुनिया रे थट अच्छी थट उपरे काम करती आपण मध्य थिंक करती थिंक थट थट भाविबा। तेणु ये थट बोलिक अच्छी गोटे चिंता ये सब शब्द सहित आपण माने परिचित अच्छा किसी ना कि भावुंट अनेक नहींकरी थट को श्री अरविंद माँ जमी आप सब पढ़ती थट्स एंड ग्लिम्सेस थट्स एंड अफोरिजिम्स ये सब जिनस आप पढ़ती गोटे थट अच्छी अधिकांश समय भावे गोटे थट उपर नहीं कम करुँच ना माओवादी माने सॉरी मन कर माओ से तुंग तांकर जो चिंताधारा तार उपर नहीं कले चाणक्यंकर थट को लेकर जमीती आप एपर्यंत चाणक्य नीति बोलिक कहते जमीती आप कहते मन करूँ सेमती अब्राहम लिंकन थट थिला जो पॉलिटिक्स माने कौन डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एमतीका थिला गोटे थट उपर काम करुँच सेमिति जदि मन करूँ आप देखिए गोटे थट एनी थट कम्युनिज्म चली ऑटोक्रेसी चली डेमोक्रेसी चली गोटे गोटे थट उपर से पर्यवेसित सेमिति श्री अरविंदर थट्स उपर आपण माने मध्य जीवन को बाजी लगे जीवन में चली बाजी लगेवा कथा ठीक नुहे शब्द ठीक नुहे किंतु आपण माने जीवन में से नहीं आपण माने आगे गोटे थट उपर श्री अरविंदर जो थट जो फिलोसफी या नहीं आगे तेणु से जो थट को कहते गोटे थट नथिले भी आपण आगे पारे ना थट्र निहाती गोटे दरकार अच्छी भगवान माने थट विभिन्न प्रकार अच्छी आपण पाखे जमी थट गोटे अच्छी सेमती भगवान गोटे थट अच्छी विभिन्न लेयर विभिन्न प्रकार थट काम करुच्ची आम आज देखा से जो चिंतन उपर आम टे आज विश्लेषण करवा कहते थट इन द माइंड थटा जेनेराली कौटू आसे ना मनरू किए चिंता करे ना मन चिंता करे मन भावे ये को आप जानते किंतु पार्थक्य हूँ कौन कौ मनर कौ लेयर रही आप चिंता करुँच दैट इज द फैक्टर दैट इज द फैक्ट आप कौ लेयर रही आप कौन कहते काम करुँच से हूँ कथा कहले केमतिका कथा मन करूँ गोटे गोटे चिंता करुँच किए चिंता करुँच मन करूँ गोटे चोर चिंता करुँच राति चोरटा चिंता करुव न्याचुराली चिंता करुव राति पुलिस भी चिंता करुव किंतु दी जनकर कौन चिंता एका प्रकार जड़े कौन मुझे चोरी करके खसीजी आउ जड़े कौन चोरटा केमी धरवि तेणु एका कथा दी जन एका प्रकार मनीष भाया देखा कि दी जनकर चिंता हूँ अलग अलग आसे कौटू ना माइंड चिंता किए करे मनटा तो चिंता करे तेणु मन जो चिंता कर आप चिंता कर देखूँ गोटे 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 मदुआ बसिक चिंता कर से कौन चिंता कर भावतु गोटे मद्यप को कह चिंता करने सी कौन बस चिंता कर गोटे खुनी आसामी की कहे चिंता करने सी कौन चिंता कर गोटे साइंटिस्ट की कहे चिंता करने सी कौन चिंता कर गोटे पॉलिटिशियन को कहे चिंता करने सी कौन कर गोटे फिलोसोफर को कहे चिंता करने सी कौन चिंता कर समस्त लेयर हूँ अलग अलग समस्त लेयर कहीं किए कौ चेतना चिंता चेतना भितर को जाइए किए कौ चिंता भितर रही तारी उपर निर्भर करुच्ची प्रैक्टिकली तारी उपर निर्भर करुच्ची कौ चिंतार कौ चेतना भितर आपण मैंने अच्छा से जो तेणु श्री अरविंद बुझाऊँ थट इन द माइंड कैन एटमोस्ट बी ट्रूथ्स ब्रिलियंट एंड ट्रांसपेरेंट गारमेंट कौन दीटा जिनस ये अच्छी गोटे हूँ कौन आपण मैंने समस्ते बसी कौटी ना कौटी बसी ना हाँ पोशाकटा पिंधि ना हाँ आप चिंता करूँ पोशाकटा कौन केमी पिंधि केमी पिंधि कौ टाइप पोशाक पिंधि ना मो शरीर को जोटा फिट करुच्ची मो शरीर को पिंधुंट तेल पिंधि किए से ना मो शरीरटा पिंधि कौन पिंधि पोशाकटा शरीरटा अच्छी शरीरटा जो सैज्र थी जमी बटा होते पतला होते कौन डेगा होते गोड़ा होते से अनुपात कौन करेंगे आप पोशाकटा तैयारी करेंगे ना हाँ तेणु जमी कहते शरीर को लेकिन शरीर कौन करुच्ची ना पोशाकटा पिंधुची ना हाँ अच्छा ये कहते कौन जो थट्टा बोलिक कहते सी अति बेसी ज़्यादा से ज़्यादा बोलिक जहाँ कहते एटमोस्ट जहाँ को कहते ट्रूथ्स ब्रिलियंट एंड ट्रांसपेरेंट गारमेंट सो जो सत्यटा सर्वोत्तम सत्यर कौन हूँ ब्रिलियंट एंड ट्रांसपेरेंट ब्रिलियंट माने बहुत चमत्कार महनीय आ ट्रांसपेरेंट माने ता भीतर देकर जो लाइट पशि जाए ट्रांसपेरेंट ट्रांसलुसेंट जहाँ भीतर दे आलोक पशि जाए अपाकटा हूँ तार उल्टा अपाक माने जो आलोक प्रवेश करें ना तेणु ये कहते अति बेसी कौन हम थट्टा कौन हम सत्यर ब्रिलियंट आ ट्रांसपेरेंट माने कौन हूँ गारमेंट जमीती पोशाक शरीर आप विभिन्न पोशाक पिंधुंट तेणु
पोशाकटा हूँ शरीरटा हूँ कन्स्टाट किंतु पोशाकटा हूँ भारिएबल आपण मैंने जो मैंने एठी बसिचंती बा परवर्ती अवस्था शुणुचंती समस्तंकर शरीर पोशाक अलग अलग तेणु पोशाकटा आपणकर कौन कर डिजाइन कराई से हूँ अति जमी आप पिंधुंट आज पोशाक पुराणा हो बदल देवे कि समय पर जो शोक जी से पोशाक बदल देवे जमी करुँच ये जो थटा बोलिक जहाँ को कहते कि पोशाकटा किसी ना शरीर को लेकर पोशाक पोशाक को लेकर शरीर नुहे शरीरटा जमी से अनुपात पोशाकटा डिजाइन हो काम करुँच तेणु बर्तमान थटा कौन हो जोटा मनरे उद्भूत होची सी हूँ कौन ना सत्यर गोटे ब्रिलियंट आउ ट्रांसपेरेंट गार्मेंट किंतु तार ओरिजिनल शरीर नुह ये शरीरटा अच्छे अनेक समय पोशाकटा बदल आज पतला अच्छे काली मोटा हो तेणु पिलाटा छोट अच्छी से काली डेंगा हो तेणु बदल किंतु से कौन हो से जो जमीती शरीरटा कन्स्टाट पोशाकटा भारिएबल सेमिति कौन हो माने ये हूँ कौन थटटा जोटा मनरे अच्छी सी हूँ सत्य गोटाए पटर अच्छी ये हूँ तार मात्र गोटाए हूँ गारमेंट किंतु पार्थक्य हूँ कौन पार्थक्य कौन हो भितर पेनिट्रेट करूँ ब्रिलियंट एंड ट्रांसलुसेंट क्लॉक तेणु जिते प्रकार थट्र जिते ब्रिलियंसी आसुना कहीं जिते ब्रिलियंसी जमी आसुना कहीं केबे तार मेन माने जोटा कि शरीर हो पार ना ये केवल पोशाक ही हम तेणु जब सहीटा को आप कहे से पोशाकटा हूँ शरीर ताल पोशाकटा हूँ शरीर पोशाक हूँ सबकि नेचुराली फेल करवा कथा शरीर गोटे जगह शरीर अच्छी बोलिक आप पोशाक इवेन आप पोशाक न पिंधे एमती अनेक समय हम मोर पोशाक पिंधा दरकार ना एमती हो मुझे आप पोशाक पिंधुना बोलिक आम पिंधुना बोलिक से कथा कहूनी जदि कह मोर शरीर कौन मोर पोशाक दरकार ना ठीक से भाया सत्य गोटे जगार अच्छी ये हूँ तार हूँ कौन पोशाकटा तार शरीर नुह तो ये हूँ केवल पोशाक तेणु से थट्टा को जब सबकि बोलिक भाविदबा सबकि स्थिर करवा तार असुविधार पड़ो किए से आम अधारे रही श्री अरविंद कहते ऑल लिविंग थॉट इज ए वर्ल्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑल लिविंग थॉट दुई प्रकार थॉट अच्छी गोटे कौन थॉट गोटा डेड हो गलानी आउे बेसी आप कनसेंट्रेट करूना माने ऑलरेडी हाँ चिंता गोटा करदे केबे गोटा कौन करदे एमती गोटा हबी ये हबी सी भी एमती करी बर्तमान आउ ता भीतर मुंड खेलौना केबे गोटा चिंता करते एमती गोटा घर किणवी जगह किणवी एक सेमती हम सी से चलीगला केमती गोटा भावुले मुझे घर संसार करी सी थट्टा चलीगला मैंने डेड हो गलानी आइदर तीन प्रकार जमी आग्नेयगिरी तीन प्रकार अच्छी सेमती गोटे जगार एक्टिव अच्छी लिविंग अच्छी गोटे जगह डेड हो गोटे सुप्त भाव अच्छी सुप्त भाव अच्छी माने कौन बुझुंट तो माने आज हुए तो जना पड़ूनी किंतु काली शोची माने से उठी पड़ो आज जना पड़ूनी कि काली हुए तो से उठी पड़ो मैंने सुप्त आग्नेयगिरी जमी सेमती अच्छी तेणु बर्तमान श्री अरविंद ये कहते वर्ल्ड ऑफ ये जो ऑल लिविंग थॉट जो गुड़ाक चली जाइए सी कौन हम अधिकांश समय जमी कहते से किसी भावुना से तो बुझुना जमी आपण मैंने धरी नहीं गच आपण बगीचार अनेक गच थिला गोटाए गच मरीगला तेणु ताकू आप कौन करें ओपाड़ी फोपाड़ी देले बदल आउ गोटा गच लगा ना पूरा भूली गले तेणु साधारण भाव में से जो मैंने अच्छे कथा कराऊनी जोटा हूँ डेड थट आउ तो करें ना कौन चिंता करवा ये बयस आसिक पहुँचे आउ तो किसी करें से कौन करेंगे दैट इज ए डिफरेंट इश्यू किंतु लिविंग थट गोटा अच्छी जोटा कि मैंने प्रति मुहूर्त होती मुझे या करने चाहूँगी किछिटा कली किछिटा है नहीं बा संपूर्ण हो गला तापर कौन करी कुआड़ को जी केमती कौन प्लानिंग करी ऑल लिविंग थट इन ए वर्ल्ड इज इन प्रिपेरेशन किंतु रियल एक्ट जोटा अच्छी थट मैनिफेस्टेड रियल एक्ट जोटा कह दुईटा जिनस गोटे लिविंग थट अच्छी आ गोटा हूँ रियल एक्ट लिविंग थट प्रस्तुत करुच्ची धीरे 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 नौ कि रियल एक्ट माने जोटा को चिंता कर अलरेडी मेटेरियालाइज कर सारे जोटा को चिंता कर कम लगाऊँ सेटा हूँ कौन थट मैनिफेस्टेड थट मैनिफेस्टेड जो थट्टा करते आउ ताको सरल भाव में बुझंतु आज मन करूँ राति बसिक स्वप्न देखुच माने भावुंट घर भितर मु काली गोटाए यही जिनस करी यही जो जदि आपड़ कि न भाविक शोले मैंने से हूँ कौन ना हाँ गोटा चिंता थी मुझे कौन करी बर्तमान से छाड़देले से थट ना गोटे डेड हो गला से चल जाता भूली गले लिविंग थट्टा हूँ कौन राति शोक बसिक भावुंट मुझे कौन गोटा करी किसी गोटा करी ये करी यही जोटा जिनस भावुंट काली जो कम परिणत कर रियल एक्ट बर्तमान जहाँ थट कले माने चिंता कले माने ताको करूना काली जदि जाइए कम परिणत करुँचे हम कौन ना थट मैनिफेस्टेड मैनिफेस्टेड माने अनमानिफेस्ट होकर आप भितर थिला लिविंग थट्टा ताकू कौन कले जो कम करवा आरंभ कले ताकू कौन कले ना मैनिफेस्ट करवा आरंभ कले कहले केमिति कौन गोटे मुझे छोटिया एग्जांपल देले भी आप बुझीजे केमिति कौन
ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଘରେ ବସିକରି କ'ଣ କଲେ ନା ବସିଲେ ଯଦି ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ବା ମୋ ଚିନ୍ତା ହେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲା ନା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କ'ଣ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲିଭିଂ ଥଟ୍ ଥିବ ଆଜି ରାତିରେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବେ କାଲି ମୁଁ ଯିବି କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯିବି କଲେଜରୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବି ମାଗିକରି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ଥଟ୍ଟା ଯଦି ଚିନ୍ତା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଲିଭିଂ ଏଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ଲିଭିଂ ଥଟ୍ ଏ ଥଟ୍ଟା ଲିଭିଂ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା କାଲି ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ଭାବିକି ଯଦି ରହିଯିବେ ସେ ଥଟ୍ ହେଇକି ଖାଲି ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯେଉଁ ରିଅଲ୍ ଆକ୍ଟ କ'ଣ କାଲି ଯିବେ ସେ କଲେଜକୁ ଯିବେ ବା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଠାରୁ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିସନ୍ ଆଣିବେ ଆଣିକରି କ'ଣ କରିବେ ସେଠି ଯାହା ବୁଝେଇବା କଥା ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଝେଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଲିଭିଂ ଥଟ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ରିଅଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲା ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲା ଥଟ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଟା ମାନିଫେଷ୍ଟ କଲା କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେମିତି ନା ରିଅଲ୍ ଆକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନ କରିକି ଯଦି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ନା ସେଇଭଳିଆ ମଳିନ ହେଇକରି ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଥଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନର୍ ଇଟ୍ସ କଜ୍ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ନେସେସାରଲି ତା ନୁହଁ ନେସେସାରଲି ତା ନୁହେଁ ମୋ ଥଟ୍ରେ କରିବା ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଚିନ୍ତା କରିବି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ମୁଁ ଜାଣିବିନି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ତ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ଶିଖିଲେ ତ ଏ ଫର୍ ଆପଲ୍ ବି ଫର୍ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିବି ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ିଲେ ନା ହଁ ଇଏ ସବୁ ତ ହେଇସାରିଛି ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଇଏ ରୁଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇସାରିଛି ଆପଣ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଯାଇକରି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି ସକାଳୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଟପର୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମୁଁ ପିଓ ପାଇଛି ବା କ୍ଲରିକାଲ୍ ପାଇଛି ମୁଁ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ସକାଳୁ ଯାଉଛି ସେଇଆକୁ ବସି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ଲାଭ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି ଆପଣ କହିବେ ଲାଭ କ୍ଷତି ମୋର ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି କରିବି ମୋର ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ସବୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀଟି ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଦିପାଦି କେମିତି ଗୋଟା କରିବି ଯାହାକି ଗୋଟା ହେଉଛି ଅନ୍ତତଃ ଲୋକ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଷ କରିବ ସେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଜଣେ ଭଲ ଟିଚରଟି ହେଇଛନ୍ତି ଭାବିବେ ମୁଁ ଏମିତି 2 ପଦ କାମ କରିବି ସମସ୍ତ ଟିଚର ମାନେ ତ ଟିଚ୍ କରିବ ଯିଏ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦିପାଦ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଇକରି ବା ଯାହା କରିବେ ଜୀବନରେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବ ସେ କହିବ ଏ ଜିନିଷ ତ ହେଇସାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ଘାଣ୍ଟିବି ପୁଣି ତାପରେ ଦିହାତ ଯିବି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ତାରା କୋଠା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆସିବ 6, 7, 8 କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ କହିବେ ନାଇଁ ସେଇ 5 ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିବି ତିଆରି କରୁଥିବି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କହୁଛୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲୁ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବସିକି ଫିଲୋସଫର ହେବେ ନା ସାବିତ୍ରୀରେ ବସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ବାକିରି କାହିଁ ଗୋଟେ 2ଟା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ 2 ଫୋନ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ କିଛି ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାଆକୁ ଜଣ ଯାହା ହଉ କାରଣ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ନା କି ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ କରିଦେଲେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଗଲା PhD ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା 2ଟା ଚାକିରି ପାଇଗଲା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଆ କହିବେ କ'ଣ ଗୋଟା କରିବା ଯାଉଛି ମୋ କାମ ତ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଲି ବସିଛି କ'ଣ ଯାଇକି ଘଣ୍ଟାଏ ବସିଯିବି ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ହେଉଛି କିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନେ କରନ୍ତୁ 50-60 ହେଉଛି 10-20 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 50-60 ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ଯାକ ହେଇପାରିବନି ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ହେଇପାରିବନି ଆରେ କେଉଁ ପଟରେ ତ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି କାମ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ନେସେସାରଲି ଜଣେ ପଢ଼ିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାମ ନୁହେଁ ସେ କଥା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଯିଏ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଉଛି ସେ କାମ ନୁହେଁ ଯାହା କରିବେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବିକଜ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଛନ୍ତି କି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଇଏ ବି ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ କିଏ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି କିଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଫର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ମାଇଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନାଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେକ୍ସପିୟର କଥା କହିବି ଟଲଷ୍ଟୟ କଥା କହିବି ଯାହା ନାଁ ଧରିବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବି ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବି ଯଦି ସେଇ ଦୀପଦ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେ ତ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେପଟରେ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ହେବ କିଛି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତ କିଛି ଶୋଇକି ରହିବା ତ ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ କରିବ ବସିକରି କ'ଣ କହିଲେ ଥଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ'ଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅର୍ ଇଟ୍ସ କଜ୍ ମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସର କାରଣ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଯେମିତି କହୁଛି ହେଇ ଉଠ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ
ସବୁଦିନ ଯେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ 10ଟା ବେଳେ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 5ଟା ବେଳେ ଆସ ଭାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ। କ'ଣ ସେଇଆ ତ ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ବି ସେଇଆ କରୁଥିଲା, ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ବି ସେଇଆ କରୁଥିଲେ, ମୋ ଅଜା ବାପା ସବୁ ସେଇଆ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ପିଲା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ। ଆପଣ କହିବେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବେ କେଉଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଦରକାର। କେବେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବସିକରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ଏ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା କରିବା ଭୁଲ କି ନୁହେଁ, ଏମିତି କିଛି କର, ଏମିତି କିଛି କର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ ବିକମିଂ। ହେଇଗୁଡ଼ା କରିଦେଇଛି 7ଟା ବେଳକୁ ଆସି 7ଟା 8ଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା, ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିକମିଂ, ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ହବା ପାଇଁ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଥଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର। ନିଜେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ନିଜେ ହେଇପାରିବ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଭାରି ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ସାଧକ ସିଏ ସାଧନା ସିଏ। ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧକ, ଇଏ ଯେଉଁ ସାଧନା, ଇଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ଆଇ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସି ଇନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ମୁଁ ତ ମାନେ ମୁଁ ଆଇ ବିକମ୍, ମୁଁ ସେଇଆ। ତାର ଆପଣ ପଚାରିବେ ବିକମିଂ ମାନେ କ'ଣ, ବିକମିଂ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଥିଲି ଟିଚର, ମୋ ପୁଅ କି ଝିଅଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଥିଲା, ପଇସା ପତ୍ର ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିଦେଲେ। କି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ମୋ ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାହା ହେଲା, କି କାଶ୍ମୀରରେ ମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବାହା ହେଲା। ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା? ଲେବୁଲ୍ ତ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା କି 10 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସରେ ଦରମା ପାଇଲାଣି। ଲେୟାର ବଦଳୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଘରର ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି 2000, 3000, 5000 ମାନେ 500,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ମିଳୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘର ମାନେ 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଘରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଅନୁପାତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଲି କ'ଣ, ଅଧିକା କ'ଣ କଲି? ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ପ୍ଲେଜର, ମେଟେରିଆଲ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଇ ବିକମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସି ଇନ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ମୋ ବାପାଟା IAS ଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବାପାଟା ଯଦି ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲା, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ବାହାର ଧର୍ମ, ସିଏ ତା ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା, ଆମେରିକା ଗଲା, ମୋ ପୁଅ ସେମିତି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବ, ବର୍ଲିନ୍ ଯିବ। ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଗଲାବେଳକୁ କେହି କହିବେ ନାହିଁ। ବାହାଘର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପଚାରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଭାଇ ଇଏ ସିଏ ହେଲା। ଥରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ 2 ପଇସାରେ କେହି ପଚାରିବେ ନା ଆପଣ ଥିଲେ କି ରହିଲେ କି। ଆପଣ ତ ବସି ଭାବିବେ, ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଚା ପିଉଥିଲା। ଆରେ ଚା ପିଉନଥିଲା, ସିଏ ତୋତେ ପଟେଇକିରି ରଖିଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ତା ଝିଅଟା କେମିତି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ମାନେ ବାହାଘର କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଗଲା, କାହିଁକି ବେକାର ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି, ତା ବାଟେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା। ଏନିୱେ, ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭେଟିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।